5 ऐसी स्टेट्स का हम जिक्र करने जा रहे हैं, और अगर आपका ताल्लुक भी उन्हीं स्टेट से है तो फिर आपके लिए अच्छी खबर यह है कि सोशल सिक्योरिटी के जो सालाना इंक्रीमेंट है उसमें फर्दर इजाफा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और आज हम एक अच्छी खबर के साथ हाजिर हुए हैं और 5 ऐसी स्टेट्स का हम जिक्र करने जा रहे हैं, और अगर आपका ताल्लुक भी उन्हीं स्टेट से है तो फिर आपके लिए अच्छी खबर यह है कि सोशल सिक्योरिटी के जो सालाना इंक्रीमेंट है उसमें फर्दर इजाफा हुआ है। एक तो 2.8% हुआ, लेकिन इन 5 रियासत के लोगों को जो है वो ज्यादा सोशल सिक्योरिटी की रकम मिलेगी। यूं कह लीजिए कि उनकी मौजें होने जा रही हैं। उसकी वजूहात क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और ये फौरी नाफजुल अमल भी होगा। तो आज के इस व्लॉग में ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। खासकर अगर हम बात करें 5 करोड़ 30 लाख ऐसे रिटायर्ड अफराद की जो खालिस्तान सोशल सिक्योरिटी के ऊपर इन्हसार करते हैं और उनकी ये एक लाइफ लाइन की हैसियत रखती है। अब उनके लिए ये सिर्फ एक माहाना चेक नहीं है बल्कि एक लाइफ लाइन है और इसी के ऊपर उनका गुजर बसर होता है। और अगर ये रकम थोड़ी सी भी ताखीर का शिकार होती है या इसमें फर्दर कुछ कमी होती है महंगाई की वजह से, तो फिर उनके लिए मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। अब जो ये सिस्टम जो है जो लाखों ऐसे अफराद के लिए उनके वो कहते हैं बुढ़ापे का सहारा बन चुका है। जनाब, एक इदारा है सेंटर ऑन बजट एंड पॉलिसी प्रायोरिटीज, उसके मुताबिक अगर हम थोड़ा सा माजी की चीजें को डिस्कस करते हुए आगे बढ़े तो आपको इन तमाम चीजों की समझ बूझ आसानी से आएगी। अगर हम 2023 की बात करें तो सोशल सिक्योरिटी ने तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख ऐसे लोगों को खते गुर्बत से निकाला है जो रिटायर्ड अफराद हैं, और उनमें से 1 करोड़ 63 लाख अफराद की उम्र 65 बरस से ज्यादा थी। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि ये प्रोग्राम किस तरीके से लोगों के लिए मुस्तफीद साबित हो रहा है। दूसरी जानब गैलप ने भी एक सर्वे किया था जो 2002 से लेकर 2025 तक है, तो तकरीबन 80 से 90% रिटायर्ड अफराद अपनी डेली बेसिस की जो जरूरियात है वो किसी न किसी हद तक सोशल सिक्योरिटी से ही पूरी करते हैं, जो उसकी रकम से जो रकम मिलती है। मतलब ये सिस्टम कहते हैं कि अगर ना हो तो लाखों ऐसे सीनियर सिटीजन जो है वो भूख का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि उनको यहाँ से पैसों की एक उम्मीद होती है। अब हर साल जब सोशल सिक्योरिटी इसमें कोला एडजस्टमेंट करता है तो उसमें एक इंक्रीमेंट मिलता है, और रिटायर्ड अफराद के लिए ये किसी भी खुशखबरी से कम नहीं होता है। अब इस इजाफे को जो है ज़ाहिर कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट कहते हैं, और वो बढ़ती हुई महंगाई को पेश नज़र रखते हुए उसके खतरात के पेश नज़र उसमें इजाफा किया जाता है। और इस साल जो इजाफा ये किया गया है कि 2026 में 2.8% का इजाफा हुआ है। ये 24 अक्टूबर को हुआ था, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं और इस पे बड़ी डिटेल में हम बार बार बात कर चुके हैं, इसलिए इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर हम इसका कंपैरिजन कर लें गुज़श्ता 3 सालों के मुकाबले में तो ये इसको एक मतवाजन इंक्रीमेंट करार दिया जा रहा है। 2022 में 5.9% का इजाफा हुआ था, और उसके बाद जो है 1982 के बाद जो है 2023 में 8.7% का इजाफा किया गया था, और 2024 में 3.2% का इजाफा हुआ। मतलब 2026 का 2.8% इजाफा अगरचे एक वो कहते कि नॉमिनल सा है, मामूली सा है, लेकिन ये औसतन शरह इसकी बेहतर है। इसके अलावा इसमें जनाब एक और चीज आपके सामने मैं रख देता हूं, क्योंकि कोला की जो एक इंटरेस्टिंग एक फैक्ट और सामने मेरे आया था, मैंने कहा आपके जरूर शेयर करूं कि ये जो हम जिस सदी में रह रहे हैं इस सदी में ये पहला मौका है कि जब लगातार 5वें साल इजाफा हो रहा है और वो 2.5% या उससे ज्यादा रहा है। ये इजाफा जो इंक्रीमेंट किया गया है, और ये ऐसा तसलसल कहते हैं कि आखिरी बार 1988 से 1997 तक ये बरकरार रहा है। अब सवाल ये आता है कि अब आपकी पॉकेट पे कितना फर्क पड़ रहा है, तो उसका अगर हम अंदाजा लगाएं तो 2026 में रिटायर्ड वर्कर्स की जो औसतन माहाना अदायगी है उसमें $56 का इजाफा हो रहा है, और वो $2071 हो जाएगी। ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैं आगे आपको जब उन स्टेट्स का जिक्र करूंगा तो आपको समझ आएगी कि ये फैक्ट्स जानना क्यों जरूरी थे। अच्छा, उसमें मतलब हर शख्स कोई शख्स इस वक्त तकरीबन $2015 ले रहा है, तो आइंदा साल उसे तकरीबन $56 का इजाफा हो जाएगा, इजाफी मिलेंगे,
تو اس طرح جو ہر مہینے تو وہ تقریباً اچھی خاصی اس میں $600-650 کا اضافہ ہو جائے گا. اسی طرح جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کے لیے آسٹن چیک جو ہے $1586 سے بڑھ کر $1630 ہونے کی توقع ہے. اب یہ اضافہ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا ضرور ہے لیکن مجموعی طور پر لاکھوں لوگوں کے لیے ایک زندگی کا تھوڑا بہت آسرا ضرور بن جاتا ہے جس سے فائدہ ہوتا ہے. اب آ جائیں جناب ہم ان 5 اسٹیٹس کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر اضافہ زیادہ ملنے جا رہا ہے. وہ کون کون سی اسٹیٹ ہے؟ نمبر 1 جناب، اب آتے ہیں ان اسٹیٹ کی طرف. سب سے پہلے تو وہ جو 5 ریاستیں جو ریٹائرڈ ورکرز کو یا ریٹائرڈ افراد کو سب سے زیادہ فائدہ دینے جا رہی ہیں 2026 میں. جناب اس میں جو ہے کنیکٹیکٹ جو ہے اسٹیٹ ہے اس میں $60.66 کا اضافہ ہوا ہے، جو نیا آسٹن جو ہے $2227 بن جائیں گے. اسی طرح پھر نیو جرسی میں جناب $60.57 کا اضافہ ہوا ہے جو $2223 بن جائیں گے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں نیو ہیمپشائر کی تو وہاں پہ $60.11 اضافہ ہوا ہے، یہاں پہ بھی 4% کا اضافہ آ رہا ہے اور 2200 تقریباً $6 بنتے ہیں. اس کے علاوہ جناب اگر ہم بات کریں ڈیلاویئر کی تو وہاں پہ $59.97 کا اضافہ ہوگا اور وہ بھی $2201 بن جائیں گے. اور پھر میری لینڈ میں $58.96 کا اضافہ ہوگا اور وہ $2164 بن جائیں گے. $2164 یہ ہوں گے. یہ وہ 5 اسٹیٹس ہیں یہ زیادہ دے رہی ہیں. اب دے کیوں رہی ہیں اور اس میں فردر وہ کیا کرنے جا رہی ہیں وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو جناب یہ جو ہے تمام 5 ریاستوں میں شمار ہوتی ہیں جو سوشل سیکیورٹی کی زائد آمدنی بھی دیتی ہیں. اب اس میں کیوں ملے گا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سوشل سیکیورٹی کا نظام کسی بھی فرد کی ماہانہ ادائیگی کو 4 سے 5 چیزوں کے اوپر طے کرتا ہے. اب وہ کیسے طے کرتا ہے؟ ایک تو نمبر 1 اس اسٹیٹ میں لوگوں کی جو آمدن ہے مجموعی آمدن وہ زیادہ ہے. پھر نمبر 2 انہوں نے آپ کا چیک کرنا ہے کہ اگر آپ نے کتنے سال کام کیا ہے آپ کے کام کا جو سالوں کا دورانیہ ہے وہ کتنا بنتا ہے. نمبر 2 نمبر 3 جناب اس دوران آپ نے ارننگ کتنی کی، آپ کی انکم کتنی رہی، اس بیس کے اوپر وہ آپ کی انکم کو جانچتے ہیں. پھر جناب نمبر 4 پہ آپ کی ریٹائرمنٹ کی عمر کیا تھی اس کا بھی انہوں نے تعین کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد امپورٹنٹ چیز جو ہے نمبر 5 وہ یہ ہے جناب آپ نے کس عمر میں جا کے اس کو کلیم کیا ہے. تو یہ وہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جناب. اگر اور اس کے علاوہ تو اس وجہ سے اب سادہ سی بات ہے جن لوگوں نے زیادہ سال کام کیا ہے اور اپنی ارننگ زیادہ کی ہے ان کی ماہانہ ادائیگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ان کی ادائیگی زیادہ ہوتی ہے. امریکی مردم شماری بیورو کے مطابق نیو ہیمپشائر میں اوسطن آمدنی اگر ہم بات کریں تو وہ $1,11,800 ہے. میری لینڈ میں 1,09,700 ہے. نیو جرسی میں $1,03,500 ہے. اس طرح جب آپ کی ارننگ زیادہ ہوتی ہے تو سوشل سیکیورٹی کا فائدہ بھی آپ کو زیادہ دیا جاتا ہے. تو دوستو یہ وہ 5 اسٹیٹس ہیں جس وجہ سے دیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے. وہ 5 وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھتی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. تو اگر تو آپ اس اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو آپ کو بہت مبارک ہو جی، اور اس میں اللہ تعالیٰ اور برکتیں ڈالے. خوش رہیں جہاں رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، جہاں رہیں خوش رہیں. اللہ حافظ.